Salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikh Amala ka foli be bɛɛ lajɛlen kɛ k'aw fo k'aw barika da a kɛra fama ye mais o kelen don cɛ o cɛ muso muso i bɛ ka video kɛ arasa tɔgɔ la i bɛ ka kɛ ka CDR défend ka Mali défend ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Awa Ture a bɛ di ça va Masi a bɛ di Demba a bɛ di mɔgɔ mɔgɔ bɛ lini kan b'aw bɛɛ lajɛlen fo Bamako Senu Makamba Ɲagate Ali Sidibe Aras Brete je crois an b'aw bɛɛ lajɛlen fo vraiment non Mali ka di Bugula bɛ a yɛrɛ ka sosi de kɔnɔ quoi ka CDR vidéoman bɛɛ lajɛlen fo a bina ala cɛ tante anw bolo k'a fɔ k'an bɛ kuma mɔgɔw kan kuma dɔw la mais il y a des moments souvent i b'a lajɛ i bɛ mot de passe fili dɔw ma quoi souvent an bɛ baara kɛ n'o système ye quoi mais tɛ sitan Denba bɛ di mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su n b'aw bɛɛ fo a partageli aw b'a jija a b'a partager pour que vidéo in bɛ cari quoi c'est une vidéo de 30 minutes teliya la 30 minutes a tɛ jɛnya ka don kuma kɔnɔ teliya la wasa kɔnɔ an lafiyalen an wasalen jamana ka segin kɔ a man di maa si ye Mali seginnen kɔfɛ a man di maliden si ye a ka di bɛɛ ye a ka taa ɲɛ mais o t'an bali kan n'an ye réalité ye yɔrɔ min na k'an tɛ bɔ ka tiɲɛ di ye ala ta o fɔli o dama ka kɛ bɛɛ lajɛlen na donc ni ala ta nana jigi i ni ne cɛ Samori Ture n b'a f'i ye dɛ n'a y'i diya i kana ne faamu Musa Si Denba bɛ di kuma y'an sɔrɔ ye n bɛ don mun de kɔnɔ élection ko Mali ko surasiw ka ko a bɛ mun de kan bi kunu mun de fɔra anw ma kuna sini mun de fɔra anw ma wa mun de bɛ anw kan bi Sisoko Denba bɛ di wa anw bɛ cogo di hali bi sa Bugula n ka bi débat b'i kan de a ka gɛlɛn dɛ tɔw jaabili tan tɛ n bolo mais n bɛ jaabi dɔɔni ka d'a kan i si bɛ yɔrɔ min b'i jaabi bari sabula i bɔɲɔgɔnko si tɛ kuma na bi i bɔɲɔgɔnko min bɛ kuma la bi k'a bɛ micro b'a bolo a ka dɔgɔn a ɲɛ b'a la l'exé de don dɛ c'est un vieux père a bɔɲɔgɔnko min bɛ yen bi k'a bɛ micro la k'a bɛ sigi micro la a ka dɔgɔn dɛ i bɔɲɔgɔnko minnu bɛ yen n'u tɛ siri micro e de sigilen bɛ micro la i balo b'a la kalon ka bɔ i balo b'a la donc n'i ma ɲɛ kɔ i bɛ baara kɛ ni sariya de ye kana kɛ jama bɛ yɔrɔ min bɛ taa ye y'a ye donc Bugula n tɛ bali ne la quoi a ma bali n na wa a ma bali n na a tɛna bali n na n b'a dɔn wa a bɛ kɛ bloc t'a la dɛ minnu bɛ ka fɔ kɛrɛfɛ n tulo b'u la aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ an tulo b'a bɛɛ la ani i bɛ ka min fɔ radio kan ani i bɛ ka min fɔ kɛrɛfɛ ça fait deux mais i bɛ ka na ɲɛ b'i la je te vois venir de ka bɔ k'aw sigi radio kan k'a fɔ k'aw tɛ se ka arasa ka tiɲɛ la segin a ma mais aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ ka tiɲɛ de fɔ ye tiɲɛ aw bɛ ka min fɔ ye a b'a dɔn non a kɛra malo dan de ye bilahi kɛra malo dan de ye vraiment donc ɲɛ bɛ message dɔw bɛ ka jigin n ka téléphone kɔnɔ a tigi peut-être foni tilala o la parce que n b'a la a tigi tun bɛ direct kɔnɔ sisan mais n y'a ka message vocal ye ɲɛ bɛ vocal jiginnen na n kun bon n t'a dɔn je sais pas donc ni e de don n b'a fɛ i k'a sɛbɛn parce que tɔgɔ ni sɛbɛn don qualité fila la n kun quoi n'i y'a sɔrɔ e de bɛ k'a sɛbɛn i bɛ k'an suit a sɛbɛn ko c'est vrai i b'o sɛbɛn message de la nin kɔnɔna tɛ dɛ a sɛbɛn message la comme ça n bɛ n'a dɔn n bɛ bɔ ka t'i ka message lamɛn parce que tɔgɔ in qualité fila de bɛ n kun quoi bon n t'a dɔn ni e don n t'a fɛ ka bɔ direct kɔnɔ parce que i ma ci n ka téléphone dɔ in na donc n tun bɛ se k'a sɔrɔ o la quoi mais si c'est toi message bila WhatsApp kelen na ko c'est vrai n b'a ye a affiché len quoi a tɛ affiché yan dɛ mais n b'a affiché a b'a jigin tɔ ye quoi n bɛ sɔrɔ ka taa i ka message lamɛn n'a sɔrɔ ci min bɛ yen merci parce que i bɛ direct kɔnɔ i ka tila ka message ci ma n tɛna faamu peut-être n bɛ fili dɔ kɔnɔ ou bien man di ye n ka fɛn dɔ kɛ bon je sais pas maa ne mo sirifu kɔni bɛ gosili kɛ fɔlɔ sani i ka ne jaabi an ta gɛlɛya dɛ kuma ye bɛ yɔrɔ jumɛn Bugula aw de ko arasa k'a tɛ sira ɲuman kan ko halaladenw de bɛ taa M5 kɔnɔ ko hɔrɔndenw de bɛ taa M5 kɔnɔ Mali jɔbagadenw de bɛ taa M5 kɔnɔ n'i banna ma i ye ɲamaden n'i banna ma i tɛ Mali in fɛ Bugula e m'a fɔ wa ne m'a fɔ dɛ
nte sigi ka foyi fo abi ma min fo n'a sɔrɔ i m'o fɔ aw yɛrɛ kulo bɛ ne la n'a y'a fɔ n'a ma fɔ bugula ko n'i ma taa Mali n'i ma taa M5 na i tɛ se ka jate Mali jɔla la k'i ye dangaden de ye Mali jɔbaga t'i ye a y'a fɔ aw y'a mɛn ne y'a mɛn tiɲɛ de don tiɲɛ tɛ a kɛra dun i tɛ M5 na i ye dangaden ye M5 man di ye dɔrɔn Mali man di ye i ma participer ko hɔrɔndenw de bɛ participer a kɛnɛ kan bugula de y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ bugula non mais kabako don tu sais n'i ka vidéo lajɛ k'an sigi ka i ka kumakanw lajɛ i bɛ ka kuma i ye interview dɔ fɔ dɔw ɲɛna k'an sigi k'a lajɛ ne sara quoi mais j'ai eu n kan ka sa fana quoi il faut qu'on se dise la vérité an kana se ka bɔ k'an sigi kuma bɛɛ ka ɲɔgɔn négocier kalon kan quoi a bɛ population kɛ kɔtɛ ye quoi n'aw b'a dɔn ko duman bɛ yɔrɔ min ou bien ko kasa bɛ yɔrɔ min a bɛ boli ka taa yen donc an tɛ se ka dɛsɛ o la quoi an tɛ se ka dɛsɛ k'o tiɲɛ fɔ aw ye quoi minnu bɛ t'u ka couleur kelen kan a mana gɛlɛya cogo o cogo minnu ko M5 de y'a jɔbaga ye n'olu b'u ka système kan o ma changer nous allons an bɛ se k'a f'u ɲɛna hali n'a y'a sɔrɔ maalankolonw don mais ils sont clairs dans leurs décisions mais pas des gens comme toi et tes clans des cons à la nulle je te jure il faut qu'on se dise la vérité ni cɛkɔrɔba bɛ maloya k'i bɔ k'i sigi ka maninfinw bila fili kɔnɔ ka tila k'a essayer k'i b'i den ka bɔ o jama la ka na an nɔfɛ i bɛ na i bɛ tiɲɛ de fɔ an ye en disant que vous avez raison monsieur Horace Bachi i n'i ka jɛkulu tiɲɛ bɛ aw bolo tant que n'i m'a fɔ n'i y'i jɛgɛn ka na an bɛ fara da i ku la bloc t'a la dɛ cɛkɔrɔba t'a la il faut qu'on se dise la vérité parce qu'on comprend pas jamana tɛ se ka jɔ ni nin nkalontigɛw ye quoi en disant n bɛ verre bɔ n yɛrɛ i kana fɔ ko n bɛ ka verre don n ɲɛna ka kuma parce que i hakili la ko n bɛna siran de i bɛ n dɔn jamana tɛ se ka jɔ kalon kan an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye aw ye kɛlɛ de wuli yan ko Mali bɛ jɔ M5 kan ko boulevard bɛ Mali de jɔ aw ye kɛlɛ de wuli yan ko radio Rasa sigilen bɛ radio la ko radio so t'a jɔ aw ye kɛlɛ de wuli yan ko CDR tɛ faso jɔla ye wa aw ye kɛlɛ de wuli ko cɛ o cɛ bɛ yen n'i ma participer ni M5 na ko vous êtes aw tɛ patriotes la bi M5 de bɛ gouvernement na bi M5 de bɛ fanga kɔnɔ bi M5 yɛrɛ de ye fanga ye bi Diko de ka cidenw de échouera ka sɔrɔ ka M5 minnu kun ko k'u ni Diko tɛ fankelen fɛ olu fɛnɛ nana vous avez aw ka équipe a d'emblée bɛɛ de jira premier les 11 titulaires olu jira olu ma mago ɲɛ 11 titulaires tun ye jɔn ye Diko ka parti Diko de nana n'a ka mɔgɔw ye les poètes saliyana ɲɔgɔnw k'u ta k'u kɛ gouvernement kɔnɔ u tɛ dɔwɛrɛ ni catiribɔ tɛ u ma foyi kɛ ni catiribɔ tɛ olu ye les 11 premiers titulaires ça n'a rien changé foyi ma changé foyi ma ɲɛ foyi ma dilan 9 mois 0 million dun ka k'aw kun 0 i ma dɛsɛ en tant que général i ma se ka hɔrɔnya fɔ Diko ye ko a ye maa minnu bila match la k'u ma se ka bi don an tun b'a fɛ u ka bi don ka gagner hali empathie u ma sɔrɔ empathie espagnol la o kɔrɔ de ye de aw bɛɛ ye bi don aw si ta ma cɛya si ta ye match nul quoi o ma kɛ Diko y'a ka 11 rentrants don ka Asimu ka éléments kɛ npan ye ka M5 kɛ touche ye npan de touche ye remplaçant k'u tɛ se ka jouer fɔlɔ parce que k'u tɛ se ka 90 minutes bɛɛ temps après avoir échoué la première équipe aw nana ni deuxième équipe de o deuxième équipe ye M5 de o M5 e de kun ko k'olu de bɛ se ka Mali jɔ olu de ye Mali ye donc olu fana nalen filɛ kɛnɛ kɔnɔ e bɛ fɛ ka bɔ k'i dafalen k'olu dɛsɛra bugula n'i ma manamanakan fɔ dabila an bɛ tɛgɛ ci ɲɛ kan dɛ parce que i ka manamanakan tɔ bɛ ka juguya quoi il faut qu'on se dise la vérité ça nous énerve ouais ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka hɔrɔndenya kɛnɛ kan e n'i cɛkɔrɔba e bɛ sɔn ka e ka micro yɛrɛ de kan ka kuma i fɛ ko laisse moi bugula n bila bilahi i bɛ ka kuma micro min fɛ dɛ il doit te parler k'a f'i ɲɛna ko n bila n tigɛlen don i la aw kana kɛ nafolo ka jɔn ye sa i mana wuli i bɛ wuli Sokɛli ladege ɲi ɲɛ ne Sokɛli man fisa e ye de il est plus mieux que toi parce que Sokɛli bɛ sigilen don o kana kɛ papaga ye a tɛ foyi kunna wa fɛn t'a kunna wa a tɛ fɛn dɔn a tɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ très clair o tiɲɛ mais journalistes minnu bɛ se ka conseil de di ka fasodenw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la c'est pas toi un menteur à la con i sɔnna an b'a fɔ i ma sɔn
an b'a fɔ a y'i diya n b'a fɔ a m'i diya an b'a fɔ anw de y'i bonya ka diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma jamana in kɔnɔ ka hɔrɔnya d'i ma ka danbe d'i ma k'i ta k'i kɛ fɛn ye i tɛ min ye i ni min man kan le respect walasa y'a d'i ma i bɔra k'a lebu faden kɛnɛ kan i bɔra k'a dɔgɔya faden kɛnɛ kan i bɔra ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'a la faden kɛnɛ kan a m'i jaabi faden kɛnɛ kan a nana so ka tila k'i labila so kɔnɔ o m'i bɔ i taara ka délinquants de réseaux sociaux ta k'i taa i yɛrɛ k'olu ka parrain pour que ka essayer k'i venger les délinquants de réseau les gens qui ont minnu y'an ka nafolo minɛ k'a gosi u hakili la k'u taara mɛ u ma taa u b'an tɛgɛ kɔnɔ i tilala ka taa olu fara ɲɔgɔn na ka k'olu ka porte parole de ye Bamako kɔnɔ radio FS3 de kɔnɔna na ye a ma kɛ b'o la k'aw bɛ M5 défend i tun tɛ ka M5 défend min cir'i ma nafolo min cir'i ma i b'a dɔn Samori bɛ dɔ kalama a la min cir'i ma i b'o k'o de défend anw ka contribution ko k'an ka guichet jɔ Bugula y'a tun Bugula tun bɛ fɛ ka n buruti derrière minti la mais a ye min dun o de cayara a sagi man di san'a ka client sɔrɔ k'o la segin a tɛ se ka segin dɛ n'a ko a bɛ bɔ i bɛ waso de bɔn ko ye mɔgɔ ninnu dɔn donc ko in bɛ niveau de la e Bugula y'o ko sugu bɛɛ kɛ k'anw dɔgɔya k'anw kɛ fɛn bɛɛ ye anw ye jɔyɔrɔ min d'i ma ko i t'a fɛ an ye fɛn fɛn f'i ye k'i mago t'a la ka sira bɛɛ yir'i la i ko i t'a fɛ ko e mago bɛ Diko ka nafolo de la e mago bɛ waso de bɔn ko mɔgɔw ka nafolo de la olu ye nafolo d'i ma i y'o dun k'o ban Choguel Diko ka membre minnu tun bɛ n'aw ka éléments tun olu tun bɛ gouvernement kɔnɔ olu tun bɛ buruburu min sɔrɔ waati min na aw y'o gosi k'o ban o buruburu fana banna donc maintenant Choguel ka clan mɔgɔw de donna c'est l'affaire des clans o clan donna sisan nafolo tigɛra tout est annulé Bugula de bɛ fɛ ka changement de couleur kɛ sisan ka na fara anw kan k'an bɛ gosili kɛ pour que client dɔ k'i wele anw bɛ to nin niveau de la aw y'anw kɛ fɛn bɛɛ an bɛ continuer nin wari minɛ in de la koyi aw de ko k'anw ye wari minɛ aw anw bɛ continuer nin na dɛ nous allons continuer comme ça an tɛ taa cɛ si fɛ yen an b'i gosi i bɛ na ni wari ye comme aw de ko anw ye waritigiw ye k'anw de ye wari minɛnaw ye e cɛw tɛ hɔrɔn ye bilahi M5 ma tila fɔlɔ M5 ma taa yɔrɔ si e Bugula wulila ka kulo ko M5 tɛ se ka Mali jɔ e Bugula Diko ka générali Diko ka alimami Diko ka maaba général 5 étoiles e de ko surasiw ka taa n'a ye bi e de ko hali ni san 10 farala kan k'o tɛ se Bugula où est la parole donnée Bugula tiɲɛ bɛ min Bugula a ye kɛ hɔrɔndenw ye dɔɔnin sa Bugula a ka nɔgɔ bɛɛ k'i sigi i ka micro kɔfɛ i ka téléphone kɔfɛ ko k'a fɔ k'i bɛ jamanadenw na gosi k'u ka kɛ hɔrɔn ye u ka kɛ ladiriw u ka kɛ patriotes ye mais i yɛrɛ tɛ se k'a kɛ être un patriote ça dépend min bɛ bɔ i da kɔnɔ mais Bugula min bɛ ka bɔ e da kɔnɔ est-ce que patriote de don wa tu es convaincu Bugula e bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don wa i bɛ tiɲɛ de kan wa Bugula est-ce que jamana jɔko la e kan ka wele ka na jɔ e yɛrɛ kan ka kuma a la wa Ereko et Kaudjim, vous avez dit en 3 mois, 4 mois, Choguel est 4 mots de fois, 3 mots. Comment quand nani duru fo ka shiri cité clé. Bugula, coup d'état de ke domi e ko ko M5 de bese ka jamana en bonno la. O bena surasu nana i ko surasu de bese o te kuma flaya. Tiawangalu, i ko Diko de bese ka jamana en bonno la o te kuma sabaya. Tiawangalu e Bugula ko tuguni ko Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la hali ni danni ninnu ye Bugula e m'a fɔ o kuma joli ye Bugula e ye maa o maa yira ko mun bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la n'i ye fasojɔ ta k'a lajɛ a si man ka ye fasojɔ kɛnɛ kan n'an bɛ jamana ɲɛnama kɔnɔ mugu kan ka ci o la dans un état de droit n'aw ko olu ye hɔrɔnw ye k'aw ye maabaw ye k'aw de bɛ tila k'aw sigi ka dɔw lagosi kɔ mana kan min ka jɛgɛ de ma tila o kan mais Bugula a tilara dɛ aw de jɔnna aw ka jɛgɛ la wa aw ka jɛgɛ dun waati a fɔra de k'aw bɛ jɛgɛ dun ka da tile tilancɛ ma ni tile 24 heures de ye aw bɛ 12 heures de kɛ jɛgɛ dun na bon aw bɛ 12 heures de kɛ repos la pendant ces 12 heures jɛgɛ min dira aw ma aw y'a ka jɛgɛ de dun pendant presque 6 heures kɔnɔna la bon 6 heures don aw b'a fɛ k'o rattraper c'est impossible vous êtes éliminé match la aw éliminé la k'aw ka équipe échouera M5 échouera Bugula aw échouera Diko ka mɔgɔw échouera donc
Et bien c'est qu'on a mon effort, on y est bien intégré. Vous avez essuyé de tous les plans. Ça n'a cassé sur la soupe. Gouvernement joli maintenant. Combien de gouvernements? Aw teke horon denw ya ka Mali jɔ. Youssouf Diarra ne kelen kɔrɔkɛ. I bɛ tiɲɛ dɔn wa? Bugula i ka message. Malidenw n'i ma farati a bɛ yira u la dɛ. N'i ma farati a bɛ yira u la. Vraiment a waati sera. Bakari Fanta denba bɛ di. Parce que mɔgɔ tɔɔrɔ dan b'a la quoi. Fasodenw ka kalon tigɛ u ye dan b'a la quoi. Ah pardon. Peli. Oui, allô? Oui? Ah? D'accord. D'accord. Ok, maintenant. Non, mais là qui a rappelé quoi? Merci. Non, mais n'a pas normal. Non, pardon, je te vois. Ok. Ni débat blanc d'intrigue. Merci pour l'appel. Yore. Angani yere faga folo. Bien. Mais tassa de dafo. Je m'en fous. Boula. Ah oui, Mali Chili. Kachi ka yereke ka bampeu. Ici, que les mecs me choquent là. Mesdames et messieurs, il faut me faire confiance. Et reste que les mecs font qu'on tout à la tata là. Il bolo qu'on est venu à tabeli sur kalonka. Il va de côté Bugula ke horon denye ka iboy ki sigi karasa ou le téléphone et oui ka ou en public. Tiens là on conflit là vraiment fisson. Tiens là on est kalontique. Tiens là on est au janfa. Wa on est faso tchou. Rasa tiens bini ka mo boulot. Jai nye kumemi na unye kuntala. Bugula ne kanga giga émission damine e donata. Ibi jija de. Ni émission ke. Ni émission ke donata. Imo kumaka. Imo kumaka bugula. Abe gele ade. Bugula be ka bo ka fɛn minnu fɔ a y'a jateminɛ dɛ. Kɛlɛ de bɛ tilan kɔnɔ ye. Kɛlɛ. N b'a fɔ aw ɲɛna bi de aw k'a faamu n ko kɛlɛ de bɛ tilan in kɔnɔ. Parce que tilan in kɔnɔ ye u ka système dɔw ye tiɲɛ de ye arasa ko in na dɔw tɛ ka sɔn a ma. Bon u ka tilan bɛ fɛ ka yɛrɛkɛ de. U ka tilan bɛ fɛ ka yɛrɛkɛ. Musokɔrɔba lagalagatɔ daji bɔn min tun bɛ arasa fɛ i b'a fɔ a ka sa. O mɔgɔ fila bɛ yen arasa ka don i b'a fɔ u ka sa. Olu de bɛ ka ɲini ka maa ninnu sama ka fara ɲɔgɔn kan hali bi. E cɛ ninnu bɛ ne faga ni mɔnɛ mais aw ma faamu aw ma sirifu dɔn. Aw ma sirifu dɔn. Aw ka groupe ni lien bɛ n bolo. FBI a lien bɛ n bolo ne de don Samori kana dute dɛ. N bɛ tila ka lien bila CDR groupe bɛɛ kan. An bɛ taa don a kɔnɔ k'a kɛ sɔ ni makɔrɔni ye. Yɔrɔ mɔgɔ tɛ n bɔ o ye n ka spécialité de ye. Aw de sigilen don ma fille Lagare ça va. Ko maaw kana décourager. Ko n'u découragera ko jama min kun bɛ ka bɔ arasa kɔ ko jama kelen de bɛ kana tuguni. K'a bɛ ka kɛ i b'a fɔ foyi ma k'a la. Dɔw ko k'a bila dɔw ko ko ayi k'a ma bi yan. K'a ma bi a bilen don Mali la dɔɔni mais ko Faransi k'a ma bi dɛ. K'a ma bi. Ko n'u y'u sigi k'a binna k'a ma bi. Ɔ dɔw sigilen de bɛ Mali la k'a binna dɔw ko k'a binna dɔw ko ko arasa ko foyi tɔgɔ foyi k'a cogoya t'a bolo bilen quoi. Dɔw ko k'a ma bi. Fo kana an ka gise ko kuma fɔ o kɔnɔ. K'u ka gise in ko i m'a ye u y'a san prix min na. Bon ko bi ko wari min bolo k'a bɛ 50 millions bɔ walahi bilahi ne de y'a mɛn ne sirifu ne de y'a mɛn walahi. N bɛ CDR maaw don groupe in kɔnɔ n ka baara de don
mbe be ka kono ma be ki be de groupe in kono mbe ajouter groupe in kono ati se ka fermer o kechugo tala ne a fo awye groupe WhatsApp ka do akono aka no souvent qualité do be mais lien be mbolo de mbadi wo bebe ka kono cedere bebi yere sura kono aba groupe fermé ateme aw kwara sabina non mais kabakodo kwara sa ko chogo ya tablo mais kabakodo bugula nne sigle be groupe kono una musokoroba jato do sigle ne be ou be ka essayer ils vont essayer tout ou be ka kosugu beke ou ba laisser ka mogo la convaincre chogo mina o musokoroba jahili fla de bat kono hal ni burutira o le be ka mota inbox la doye dota inbox la pour ga o ka do ko ni fen famo ko mbe doye dota inbox la ka kuma fe akoko non kale kuma mi fo krefe o kele ale bo de fo ya ko ka farara sala o ka mali jo o ku nyeshi mali koma ku nana min ka kele min o teni nye o wole la ko ka boara sa ko kwara sa e jamva ke o ku nana hakilina min ko de fenen teni nye abi groupe in kono aba kalama mbe bo kono kana bugula ka sije kan parce que ni nana do groupe in kono bi a kuma ka cam bugula yi tun ka wari mine ki tun ma kana fo ko bugula ma wari mine de u ya sonde a wasara ayi tun ma gelara de aw ma bugula ya be digo black le ga gini fe ne de afaw ya aw kana apprécier digo aba bla et puis aka clan o be ka fendo de la be pour essayer de laisser digo o va faire ka digo bla de élection be kana buguna ka clan aka gele kambe kuma aw fere amano ko be kuma aw kan mais bi mba do togofo aw ka clan munu yele no munu maye amusola kaw aw yira de aw fen be kata malla be congé la aw fen tara kana aw be na tasini aw be kata congé ke na fulu mun na aw nga wore de do bloku tala de aw sanjoli be jamana en kono aw ka congé la taga masumaya mais grâce à nous aw be kata congé la mais akana bloku na kaw la fiale no fali be aw faka aw ska buru kan bloku tala o muso de be doni ndira munuma olu de be côté flala ya famia donc olu de be côté flala ou be ka essayer ka baro ke nanye ama mla kuna ko nu cédère nu ye ko arasa nu do ou bien ko M5 ko de rato nu do tara me ko ara ou be arasa fe o ma qualité do be wa be musukunda ou de la hali sini ni nu ye ɲɔgɔn sɔrɔ baro la u be kuma ife iba fo normal e b'a fi ye ko u kadi u arasa kadu ye mais attention ils sont très dangereux inu be ami Facebook kan wa u be baro ke mais ils sont très dangereux parce que u be baro ke cogo di ibe photo do bla u b'a commenter u b'a bla i b'a commenter i b'a fɔ ko foyi te mais kabako do ne me ka min fɔ ye arasa jugu te tɛmɛ dɔw kan dɛ dɔw b'u yɛrɛ de kɛ yogoro de ye ko in kɔnɔ a muso la kaw de ka ca yogoro ka sɔrɔ arasa mandu ye fo ka diɲɛ wuli ma fɔ minnu bɛ cédère yɛrɛ kɔnɔ directement dɛ mais fɛn be minnu taara M5 ko in na a plupart dɔw bɛ k'u yɛrɛ kɛ yogoro de ye u bɛ kulonkɛ ka n'an ka mɔgɔ dɔw ye u bɛ baro ka n'an ka mɔgɔ dɔw ye olu dɔw tɛ kuma ni kumana ni n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ min de f'i ɲɛna n b'o f'i ye dɛ peut-être u y'a fɔ e ye ka tɛmɛ ko hakilina ko de don ko in tɛ kɛlɛkɛ ko ye hakilina ko de don n'aw ma ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ kan aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina dɔ kan n'i y'a mɛn min da dɔrɔn wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ c'est faux a fɔra i ye o e min bɛ ka ne lamɛn peut-être a fɔra e ye sans près u b'i ta touche la ou bien n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ commentaire la ou bien u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ WhatsApp kɔnɔ ou bien aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn na aw tɛ groupe aw tɛ cédère la dɛ u b'i sɔrɔ ka kuma min f'i ye i b'a dɔn n y'o de f'i ye sisan k'aw bɛ se ka ɲɔgɔn bila hakilina kan mais u t'aw ka mɔgɔya bali i flotɔ de don wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ n bɛ maa ninnu dɔn kojugu aw ye Mali ci ka fara bugula kan ka Mali ci ka fara waso de bɔnkɔnw kan ka Mali ci k'an ka nafolo ta k'a dun
k'aw bɛna essayer kana aw profiter ni ɲuman de anw na sirifu de bɛ sɔn o ma attendez Bugula aw bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Bugula bɔ i k'a fɔ hɔrɔnya la i dabara la ko walasa tiɲɛ na n ye tɔɔrɔ n ye nkalon tigɛ wa walasa anw de ye fasoladenw bɔ i kɔ nkalon kan walasa wa a labanna e ta de ma ala sago i sago Bugula munna i t'a fɔ de a bɛ mun de kɛ i la bɛɛ sigilen bɛ ka débat kɛ réseau kan même Cheikh Umaru Konare a don a taara i sigi a dɛsɛra ka kuma ko transition bɛ n'an bɛ daminɛ don min mɔgɔw nana o don Asimu nana o don Cheikh Umaru Konare cɛ an bonya sa an fana bɛ k'i respecter ça il faut pas être un avocat à la nul c'est pas bon jigi b'i kan an hakili la ko an bɛ exemple ta aw de kan aw kana dɛsɛ tiɲɛ la aw kana dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ i ka marché mana dagere ala b'a dayɛlɛ l'avocat c'est un marché n'a dagerena ala b'a dayɛlɛ i bɛ siran mun de ɲɛ i balo bɛ jɔn bolo vous êtes là pour défendre non pour essayer de ka mɔgɔw nɛgɛ nkalon kan mɔgɔw kunkolo ɲagami nkalon kan transition daminɛna don min an y'a ye transition kɛra don min an y'a ye transition ko kɛra cogo min na an y'a ye i bɛ n'i sigi tuguni débat kɔnɔ i tununa i t'a dɔn i bɛ min fɔ yɛrɛ k'i bɛ tila k'anw ka belebele le grand des grands le guide des guides l'homme qui est venu pour sauver notre nation en plus forte raison Afrique e bɛ n'i sigi k'e bɛ tila k'a fɔ ko transition daminɛna Asimu tile la o ma bandaw ye serment prêté i kɔ wa bandaw a ye serment prêté e kɔ wa o don e tun bɛ min donc Bandaw n'était pas un président il n'était pas Mokhtar Wan tun tɛ an ka président an ka ministre ye donc Asimu ye président daminɛ Asimu de ta la he cɛ Cheikh Umaru n tɛ fɛ ka mɛn i kan n tɛ kuma i kan tuguni quoi vraiment parce que nin kuma in i ka kuma in digira n na kojugu n ka bonya b'i kan mais kuma in ye n tɔɔrɔ même he cɛ e Bugula b'i ka wuludenninw bila ka kule Faransiw ni Italiw ni fɛnw kɔnɔ he non rasa bɛ tan fali y'i minɛ an fɛ a bɛ tan an fɛ Bugula yɛrɛ bɛ nin bɛɛ de jukɔrɔ a b'a bɛɛ jukɔrɔ n ka denna mɔlen de don n b'a dɔn de a b'o de fɔ den mɔgɔ ninnu caman ye rasa ni ne ye min fɔ a ye a tɛ ban n ka denna mɔlen de don k'a fɔ a ye k'a ka kuma M5 ko daminɛ rasa fɛ ka dɛsɛ pa ka nkalon tigɛ k'a y'a fɔ a ye k'a fɔ maaw ye ko a kumana Arasa fɛ ko Arasa ko a tɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ Bugula ko Arasa ko k'a tɛ Jaga Bugula ma kuma Arasa fɛ Jaga Bugula ni Arasa yɛrɛ tɛ kuma Bugula yɛrɛ bɛ k'a essayer de Arasa bɛ don bɛ y'i ban ni M5 ko ma cogo min na pour que a daw la ka bi Bugula ka laɲini tun ye nin dɔrɔn de o y'a sɔrɔ a ye nafolo minɛ k'a gosi venant des oiseaux de bon coin fa yɛrɛ a bɛ tila ka bɔ k'i sigi ka tila k'a kuma fɔ k'a barikaw ye wali nafolo hali bi maaw sigilen bɛ Mali la ka Bugula lamɛn dɛ ko tu t'a la ta t'a la k'a bɛ tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ kɔni ne sara de quoi a binna la ten fo de fo maka sa e yɛrɛ m'a faamu nin kow lajɛ n'an ko k'an bɛ kuma dɔrɔn k'anw tɛ Mali fɛ n'an ko k'an bɛ kuma dɔrɔn u bɛ mɔgɔ kelen dɔw bila olu ka bɔ k'i fa n'i ba nin de kɔrɔlenw kɔfɛ yan hali n'aw ye bɔmu lajigin sirifu bɛ yan n bɛ yan n ko somɔgɔw ka problème de b'an bali ka kuma la famille le père la mère kana se a muso n'an denw ma a man d'u ye an ka kɛcogo dɔw la n'o tɛ n bɛ n kale ala la réseau kan ka bɔ k'an sigi ka kuma a kariya bɛ n na a jasiran tɛ n na n tɔɔrɔlen tɛ foyi tɛ n kun na n b'a fɔ très bien mɔgɔ tɛ se k'an bala la a tɛ yen n'a dun kɛra kuma je sais parler n bɛ se k'a dɔn n bɛ min fɔ n tɛ maloya o la n tɛ siran bari sabula i bɛ maloya fɛn na peut-être i tɛ fɛ ka min de kɛ c'est quelque chose ko n y'a kanu de n b'a fɛ ka Arasa défend a défend cogo de la fɛn min suturanin bɛ aw kan aw ni anw an tɛ kelen de ye an maracogo tɛ kelen ye an bɔcogo tɛ kelen ye an bɔkolo tɛ kelen ye an fa n'an baw tɛ kelen ye bɛɛ marala n'i ka position de ye nous sommes dans une famille bonya bɛ yen mara bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ fɛn t'i kun aw ka kɛ fantan ye mais mara ka k'i ka du kɔnɔ i ka kɛ bonyaden de ye c'est bien anw b'o niveau de la o de ye c'est-à-dire mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ réseau kan ka bɔ k'i sigi ka kule ka maaw fa n'u ba nɛni kalo kan ka nafolo ɲini an ka baara tɛ mais n'an ko an b'a kɛ jɔn bɛ se k'an bali n'an banna an somɔgɔw la mɔgɔ tɛ se n'an ko an t'an somɔgɔw fɛ mɔgɔ tɛ se
mais an ko an b'an somɔgɔw de la mɛn an bɛ baara de kɛ n'olu ye wa an bɛ siran u ka danga de ɲɛ o de kama an b'an sigi k'u ka kumaw lamɛn u bɛ dɔw fɔ an b'u lamɛn an bɛ dɛsɛ ka bɔ k'an sigi ka video kɛ jusqu'à ce que an n'u ka accord sɔrɔ don min u ka jɛn n'a ye k'an ka bɔ k'an hakili di maliko la o de différence bɛ aw ni anw cɛ foyi man di maliyɛn ye buruja kɔ i ka bɔ ka burujali de kɛ u b'i lajɛ maa o maa bɛ bɔ ka kuma ɲɛnama fɔ i tɛ lajɛ ɔ mun de bɛ aw ni anw cɛ bi e bɛ se ka kuma ɲuman jumɛn de fɔ diɲɛ kɔnɔ bi ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na ka tɛmɛ ne Samori kan a tɛ yen a video kɛla oiseau de bon point la a bɛ yen a tɛ yen min bɛ se ka faso jɔliko kuma fɔ tiɲɛ kan ka tɛmɛ ne kan a tɛ yen oiseau de bon point mɔgɔw la mais pourquoi mɔgɔw de bɛ t'i suit kosɛbɛ parce que i ma malo t'i la i bɛ se ka kuma dɔw fɔ mara tɛ maa min kan o tɛ se k'a fɔ o de kama i bɛ t'i sigi k'a kuma fɔ i bɛ taa lajɛ bon ne tɛ se k'a kɛ parce que je viens dans une famille kelen bɛ k'an bali fɛn dɔw la c'est-à-dire mɔgɔw yɛrɛ de sɛgɛnna nin niveau de la famille sinon ni famille tɛ face à face réseau kan billahi min kale ala la an bɛ npogo don aw la hali a tɛ gɛlɛya mais masaw ye koba ye i fa ni ba i muso ni den koba don billahi n'a bɔra olu la ko kɛnɛ ka bila aw ni anw cɛ face à face i bɛ min dɔn n b'o dɔn i bɛ se ka min fɔ ko n k'a ɲɔgɔn fɔ n bɛ n sigi ka kuma i tɛ malo kɛ n ka na la n tɛ sara n tɛ fɛn d'i ma billahi n b'i lada ka bɔ k'i kan billahi famille dɔrɔn la situation de la famille qui complique les choses chez le CDR ni famille tɛ aw bɛ se i jɔyɔrɔ bɛ n kɛrɛfɛ ka kuma i bɛ se a kuma la ka tɛmɛ n kan wa n tɛ crier mais je parle i yɛrɛ b'a dɔn ko cɛbakɔrɔ bɛ ka kuma mais a dɔw bɛ kuma u bɛ kule f'u bɛ bɔ k'u ka kurusi la mais dis donc ne tɛ taa yɔrɔ jan nin ye n ka kuma laban ye bugulabɔ i ka yafa deli Rasa fɛ i ka émission natɔ i gɛlɛya dɛ n b'a dɔn i bɛ ka na i bɛ fɛ ka na min fɔ mais émission natɔ i gɛlɛya il faut faire tout i ka kuma Rasa i k'a fɔ a ye ko a ta ye tiɲɛ yɛrɛ n'i ye fɛn wɛrɛ fɔ n'o tɛ an bɛ ɲɔgɔn na dɛ f'i k'a fɔ de ko M5 échouera Diko ninnu échouera Sɔrɔsiw échouera minnu yɛrɛ ye M5 condamné dɛ olu de bɛ tiɲɛ kan bi Bugula n'i ma kuma fɔ an bɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que i b'a dɔn tiɲɛ de don an tɛ se k'o ladiya o kalamantiya tɛ passé tuguni a hypocrisia tɛ passé tuguni an ye dɔ k'a la CDR mɔgɔw a ye kala a ye fara ɲɔgɔn na video kɛlaw an ka ɲɛsin ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn bonya an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ le basic k'aw fo k'aw barikada Espagne CDR je dis bien l'Espagne CDR le président ka jigin a ka conseil la k'aw fo k'aw barikada mɔgɔ o mɔgɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ comité sage fana kɔnɔ aw bɛɛ bɛ fo k'aw barikada mais Mali in y'an bɛɛ de jɛ CDR ni an bɛɛ de ta dɔn maa o maa ka di ye Arasa ka di ye an bɛ bɛɛ fo bɛɛ k'i jija bɛɛ k'a dɔn fana ko Mali in tɛ jɔ ni anw tɛ ni CDR t'a tɛ jɔ l'ensemble des comités du CDR a y'a bila o kunna k'an bɛ cɛ kelen de kɔ Arasa n'a ka d'an ye an b'a sauver n'an banna an b'a fara an b'a bila diɲɛ bɛ yɛlɛ a la ɔ hali n'anw y'a bila Ala b'a ta para bɛ tiɲɛ kan n'an ta ma kɛ tɔgɔ ɲini ye dɛ n y'o de fɔ bɛɛ ye n mago tɛ tɔgɔ la n mago tɛ wari la n mago tɛ foyi la CDR ko in na an bɛ bɛn cogo min na ka jɛ ka bɔgɔ kɛ juguw ɲɛ la ne mago b'o dɔrɔn de la le reste là c'est pas mon problème wari ka di bɛɛ ye sanu ka di bɛɛ ye n'a y'i diya kana di yan n'a y'i diya di yan mais n t'a ɲini i la dɛ ayi wariko bɛ tɛmɛ bɛɛ ni bɛɛ cɛ i y'a faamuya donc k'a fɔ bɛɛ ye wari ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ se ka wari ɲini mais CDR ko la a y'a lajɛ a k'aw ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na a ka juguw to yen parce que n'aw kɛlɛla position dɔ la aw bɛ juguw lafiya de kɔ n'aw ye ɲɔgɔn jaabi position dɔ la a bɛ juguw lafiya mais fɛn minnu bɛ na n'a ye ne y'a fɔ bɛɛ ye wari tɔgɔ i y'a faamuya wari ani tɔgɔ ni wari ni tɔgɔ n'o diyar'i ye i n'an tɛ ɲɔgɔn ye l'union c'est l'union qui fait la force wa anw de bɛ fara ɲɔgɔn na wa anw de bɛ se combien de vidéoman video tɛ sigi ni ma kuma an kan dɛ n tɛ marché kɛlɛ wa n bɛ bɛɛ fɛ wa bɛɛ ka di n ye n tɛ marché contrôle la dans le CDR on compte presque 40 vidéoman à 40 vidéoman mɔgɔ joli de bɛ ne suit
ni nga vidéo bana ni y'a lajɛ a bɛ t'i jɔ fo 2000 3000 4000 personnes Lagare combien des 1000 personnes 4000 5000 6000 Awa Touré 30 000 40 000 Abdul Cham 30 000 40 000 Nata 30 000 Fanta 30 000 Kalou Dramé 10 000 5 000 Lafia Sissoko au Kelendo Bakar Djugoto au Kelendo Mogo be ka vidéo de ke Arasa Togola aw ku calculer ni aw be sera ka Arasa ka vidéo partager chien flash chien kele aka direct kono mogo jol de ba ka hakilina soro ka lamɛn mais i bɛ taa sɔrɔ u t'a partager o de ye dabani banko ye an b'a kɔnɔ mais an t'a partager a émission don n'i y'a partager mun de bɛ yen minnu t'a ye e k'a partager mɔgɔ minnu bɛ k'e su olu bɛ taa Arasa ka page de kan o tɛ taa ne ta lajɛ dɛ e de y'a partager min kɛ olu b'a ye de e n'u ye ami ye nin y'a lajɛ o direct kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ Arasa ka direct bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ peut-être fo 8000 la mais mun de b'a kɛ le partage kɔrɔ ye di k'a jari diɲɛ k'a dɔn ko min bɛ ka kɛ ɔ anw de ti ka o de kɛ sisan la communication i bɛ taa sɔrɔ téléphone fila t'e bolo saba t'i bolo ne ka téléphone filɛ nin n bɛ vocal de kɛ kelen na WhatsApp kɔnɔ ni Arasa bɛ grand dossier la n b'a partager n ka Facebook kan direct la k'o téléphone bila n tɛ baara k'a la filanan in bɛ baara kɛ n'o de ye wa a bɛ ka jouer de Arasa ka vidéo bɛ ka jouer an bɛ ka partager dɔrɔn groupe bɛɛ kan mais en même temps i bɛ taa sɔrɔ Arasa bɛ direct la u b'a heure dɔn i b'u dalen de sɔrɔ groupe WhatsApp kɔnɔ Facebook b'u bolo u t'a partager u bɛɛ k'a bunten ka jigin dɔrɔn vocal sur vocal Arasa ka direct ni kelen don o de bɛ ne faga quoi i kana se k'a bɛɛ lajɛ mais a partager c'est à dire mɔgɔ bɛɛ kan ka Arasa ka fɛn partager i ye vidéo kɛla i tɛ vidéo kɛla ye mun b'a bali k'a kɛ aw ko k'aw bɛ mɔgɔ min fɛ wari tɛ an bolo k'a ka hakilina cɛri o sanu t'an bolo o se t'an ye k'a ka hakilina cɛri ala nana fɛn min d'a ma ni ale yɛrɛ y'o lajɛ k'o ye Facebook ye k'a ka hakilina bɛ se ka cari n'o ye k'an ka baara kɛ n'o ye o fɛn in fana an dɛsɛlen bɛ ka baara kɛ n'o ye fo ka taa an da groupe WhatsApp de kɔnɔ Arasa bɛna direct kɛ ka ban i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ groupe WhatsApp kɔnɔ u tɛ sunɔgɔ mais u tɛ don a kɔnɔ aw ko k'aw b'a ka hakilina fɛ a tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Samori t'o de la quoi j'aime pas e tɛ se ka hakilina in cɛri position wɛrɛ la a se t'i ye a wari t'i bolo ka wuli ka taa mɔgɔw lasɔn hakili la ko a ye nin kɛ Arasa ko la e tɛ se k'o kɛ mais Arasa bɛ ka situation yɛlɛma k'a f'i ye ko karisa donni kɔnɔ i bɛ vidéo de ta i b'a partager Facebook kan i ni ɲɔgɔnna caman b'a lajɛ o de kama ne ka hakilina bɛ cɛri e dalen bɛ WhatsApp kɔnɔ baro de la i dɛsɛlen bɛ k'o fana partager e ko k'i bɛ se la tiɲɛ tɛ ne ka hakilina in de n'a digirila peut-être i m'an faamu de n'o tɛ n kan t'i ma dɛ e de m'an faamu conseil de a bɛ dilan cogo min faso in bɛ jɔ cogo min Arasa ka hakilina bɛ cɛri cogo min ne ka kuma o dɔrɔn de ka bɛɛ wele bɛn kama ka bɛɛ wele an ka bɛn bɛɛ ka bila i kunna ko Mali in tɛ jɔ ni CDR tɛ a tɛ jɔ ni Arasa tɛ ne ka hakilina in de nin tɛ tu sais kuma in an ka to tan ka vidéo jiyana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo parce que vidéo mana diyan anw filɛ nin anw bɛ kuma dɛ mais kuma bɛ kala an bolo ni vidéo jiyana dɔrɔn an bɛ dara la a bɛ vidéo in kolonkolon k'a lase Bugula ma anw tɛ maa wɛrɛ la mais ni Arasa tɛ ni Arasa ka mɔgɔw tɛ donc aw bɛɛ folen don donc à partir d'aujourd'hui CDR vidéo kɛlaw a ye fara ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an bɛ fɛɛrɛ kɛ n bɛna malo dun fɔlɔ n'an y'an kɔnɔ fa malo la an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka ninnu ka groupe ni an b'a ci ne de ko de Samori Touré ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye assalamu alaikum an ka baara ye groupe WhatsApp de ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ awɔ salamu alaikum